हाय एवरीवन वेलकम टू भोइसार ओडिया मीडियम। तो आज करबा आमे सीडीपी रो केते गुडी एमसीक्यू क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच प्रोसेस इज द मोटिवेशन। अभिप्रेरणा निर्मुक्त क्यों प्रक्रिया अटे? मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, सोशल। मानसिक, शारीरिक, आवेगिक, सामाजिक। मेंटल मानसिक प्रक्रिया। नेक्स्ट, क्योंटी ठीक नुहे। व्हिच वन ऑफ इज नॉट करेक्ट? डेवलपमेंट इज ए लाइफलॉन्ग प्रोसेस. Development always keeps place uniformly. Development is individualistic. Development does not stop at maturation. विकास एक जीवनव्यापी प्रक्रिया। विकास सर्वदा समान भाव घटी थाए। विकास व्यक्ति केन्द्रिक अटे। परिपक्वतार विकासर अंत घटे नहीं। क्योंटी ठीक नुहे। विकास सर्वदा समान भाव घटी थाए, यह ठीक नुहे। डेवलपमेंट ऑलवेज टेक्स यूनिफॉर्मली। नेक्स्ट, सृजनशील शिक्षार्थी को चिन्हवाई शिक्षक क्यों प्रकार प्रश्न पचारिबा उचित? व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन शुड द टीचर आस्क टू आइडेंटिफाई क्रिएटिव चिल्ड्रेन। श्रेणी रे क्रिएटिव चिल्ड्रेन बा अधिक जानुवा छात्र छात्री को शिक्षक किभली प्रश्न पचारिबा उचित? विक्षिप्त चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, निदानात्मक डायग्नोस्टिक, केन्द्राभिमुखी, कन्वर्जेंट थिंकिंग, क्रियाकलाप भित्तिक एक्टिव बेस्ड। शिक्षक किभली प्रश्न पचारिबा उचित? डाइवर्जेंट थिंकिंग। विक्षिप्त चिंतनमूलक प्रश्न गुड़िक एमती होगा दरकार जहाँकि शिक्षार्थी उत्तर दे पार। नेक्स्ट, समस्यायुक्त शिक्षार्थी मानक ठारे क्यों गुण देखा जाए? Which traits is found in a problem child? Lack of interest in study, mentally unstable, lack of adjustment, all of the above. पाठ प्रति अनाग्रह, मानसिक अस्थिरता, समयोजनर अभाव, उपरोक्त समस्त। समस्यायुक्त शिक्षार्थी पाखरे क्यों गुण देखा जाए थाए? पाठ प्रति से अनाग्रह प्रकाश करती, मानसिक अस्थिरता थाए, समयोजनर अभाव, उपरोक्त समस्त, ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट, डिक्सेसिया क्या सहित संबंधित? पठन विकार, मानसिक विकार, श्रवण विकार, आचरणगत विकार। रीडिंग डिसऑर्डर जो मैंने पाठ जो मैंने पढ़ी जानी न थांती बा पाठ पढ़ारे दुर्बल थांती डिस्केसिया थाए, डिस्केसिया। नेक्स्ट, आम देश में समन्वित शिक्षा कार्यक्रम केबे आरंभ होता? 1950 रु 1960, 1961 रु 1970, 1971 रु 1980, 1981 रु 1990। When did the integrated education program start in India? 1950 रु 1960, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अभिप्रेरित शिक्षादान व्यवस्था शिक्षार्थी कौन करते? इन ए मोटिवेटेड लर्निंग सिचुएशन द लर्नर प्रश्न पचार को आग्रह होता है, पाठ घोषी मन रखी थाए, परीक्षा निमंते निजक प्रस्तुत करता है, तार स्मरण और विस्मरण समान होता है, बिकम्स इंटरेस्ट टू आस्क क्वेश्चन, मेमोराइज द लेसन बाय क्राइमिंग, prepares himself for the examination, his memorization and forgetting becomes equal, becomes interest to ask question, प्रश्न पचारिबा को आग्रह होता है। नेक्स्ट, प्रवेशिका परीक्षा क्यों प्रकार मूल्यांकन? व्हाट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन इज द एंट्रेंस टेस्ट? समेटिव, डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव, प्लेसमेंट। सामग्रिक, नैदानिक, गठनात्मक, व्यवस्थान। बीईडी, पीजी, डीएलईडी एगुड़िक जो एंट्रांस टेस्ट होता है यहाँ क्यों प्रकार मूल्यांकन प्रश्न कही? प्रवेशिका परीक्षा। व्यवस्थान, प्लेसमेंट। प्रवेशिका परीक्षा होची प्लेसमेंट बा व्यवस्थान मूल्यांकन। नेक्स्ट,
କେଉଁଟି ଗୋଟିଏ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ? ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟିଏ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ? ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଥିବ ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜ ମନରୁ ତା'ର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ବୃକ୍ଷ ଦିନ ବେଳେ କେତୋଟି ଗ୍ୟାସ୍ ତ୍ୟାଗ କରେ? ପତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖ, ଜଳର ଉପଯୋଗିତା ଲେଖ, ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ିକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା ବୁଝାଅ। Which one is not a free response type question? How many gases released by the during daytime? Write a function of leaf. Write the use of water. Explain how a piece of stick can be used. How many gases are related by a tree during daytime? ବୃକ୍ଷ ଦିନ ବେଳେ କେତୋଟି ଗ୍ୟାସ୍ ତ୍ୟାଗ କରେ? ଏହା ଗୋଟିଏ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ, ବହୁଭାଷୀ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? When did multilingual education program start in our state? 2005-6, 2006-7, 2007-8, 2008-9। ମଲ୍ଟିଲିଙ୍ଗୁଆଲ ଏଜୁକେସନ୍ କେବେ ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? 2007-8। ନେକ୍ସଟ, according to 2011 census of our country, what is the literacy rate of women? 2011 ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ଆମ ଦେଶର ମହିଳା ସାକ୍ଷରତା ହାର କେତେ ଥିଲା? 60.46, 60.64, 60.65, 65.46, 75.46। 65.46 ଏତେ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା, 65.46%। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁଟି ଶିଶୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? Which of the following is not related to child-centered teaching and learning? Emphasizes on learning experience, ଶିକ୍ଷାନୁଭୂତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ, ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ, ସ୍ୱ-ଅଧ୍ୟୟନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ, ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ। Emphasizes on holistic development, emphasizes on self-learning, emphasizes on classroom teaching। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିଶୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଡି, ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ। Emphasize on classroom teaching। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁଟି ମୂଲ୍ୟାୟନର ସାଧନ ନୁହେଁ? Which one is not an evaluation tool? Checklist, rating scale, progress card, home task। Checklist, rating scale, progress card, ଗୃହକାର୍ଯ୍ୟ। କେଉଁଟି ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟାୟନର ସାଧନ ନୁହେଁ? ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କାର୍ଡ଼। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁଟି ପରୀକ୍ଷଣର ଶିକ୍ଷଣର ସୋପାନ ନୁହେଁ? Which one is not a step in experimental learning? ସମସ୍ୟାର ସମ୍ବେଦନ, ସମସ୍ୟାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିରୂପଣ, ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନ। କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ନଲେଜ୍, ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁଟି ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିକ୍ଷଣର ସୋପାନ ନୁହେଁ? Which one is not a step of meaningful learning? Engagement, explanation, illustration, demonstration। ନିଯୁକ୍ତି, ବର୍ଣ୍ଣନା, ବ୍ୟାଖ୍ୟାକରଣ, ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ପ୍ରଦର୍ଶନ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ତା'ର ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖନ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ? Which of the following is related to the learner's handwriting? Maturation, family, environment, peer groups। ପରିପକ୍ୱନ, ପରିବାର, ପରିବେଷ୍ଟନୀ, ସହପାଠୀ। ମ୍ୟାଚୁରେସନ୍, ପରିପକ୍ୱନ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁଟି ଏକ ବାହ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେରଣା? Which one is the extrinsic motivation? Punishment, self satisfaction, interest, self esteem। ଦଣ୍ଡ, ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ, ଆଗ୍ରହ, ଆତ୍ମସମ୍ମାନ। କେଉଁଟି ଏକ ବାହ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେରଣା? ଦଣ୍ଡ, ପନିଶମେଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣର ପ୍ରକୃତି ନୁହେଁ? Which is not a nature of learning? Purpose, limit of age, active, universal। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ବୟସ ସୀମିତ, ସକ୍ରିୟ, ସାର୍ବଜନୀନ। କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣର ପ୍ରକୃତି ନୁହେଁ? ଲିମିଟେଡ୍ ଟୁ ଏଜ୍, ବୟସ ସୀମିତ। ନେକ୍ସଟ,
କେଉଁଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ? Which one is not correct? ଶିଶୁ ପ୍ରତି ନିରପେକ୍ଷ ଭାବ ପୋଷଣ କରିବା, ଗୋଟିଏ ଶିଶୁକୁ ଅନ୍ୟ ଶିଶୁ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ଶିଶୁକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁଳନା ନ କରିବା, ଶିଶୁକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶ୍ରୟ ନ ଦେବା। Showing impartial attitude towards the children, praising a child before other children, not comparing a child before other children, not giving maximum scope to the child. Option B, ଗୋଟିଏ ଶିଶୁକୁ ଅନ୍ୟ ଶିଶୁ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ନେକ୍ସଟ, ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ଶିକ୍ଷଣ। ଏହି ଉକ୍ତିଟି କିଏ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ? ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଦ ମଡିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ବିହେଭିଅର ଥ୍ରୋ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ। ହୁ ସେଡ୍ ଇଟ୍? ହିଲଗାର୍ଡ, ସ୍କିନର, କେଭଲିନ୍, ଗେଟ୍ସ। ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ଗେଟ୍ସ। ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ଶିକ୍ଷଣ। ଏହା ଗେଟ୍ସ କହିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଏକ ଧାରାବାହିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହେଁ? Which of the following is not a continuous process? Motivation, learning, development, growth. ଅଭିପ୍ରେରଣା, ଶିକ୍ଷଣ, ବିକାଶ, ଅଭିବୃଦ୍ଧି। କେଉଁଟି ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ନୁହେଁ? ଅଭିପ୍ରେରଣା, ମୋଟିଭେସନ୍। ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଉଭୟ ପରିମାଣାତ୍ମକ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ? Which of the following is both qualitative and quantitative? Study, experimentation, evaluation, observation. ଅଧ୍ୟୟନ, ପରୀକ୍ଷଣ, ମୂଲ୍ୟାୟନ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ଇଭାଲୁଏସନ୍, ମୂଲ୍ୟାୟନ। ନେକ୍ସଟ, ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ? By which process does the growth of the individual take place? Social, biological, educational, continuous. ସାମାଜିକ, ଜୈବିକ, ଶୈକ୍ଷିକ, ଧାରାବାହିକ। ଜୈବିକ, ବାୟୋଲୋଜିକାଲ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁଟି ପିଆଜେଙ୍କ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଆତ୍ମସାତୀକରଣ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ? Which one is related with the assimilation of Piaget's cognitive development? Self cognition, accommodation, imagination, perception. ଆତ୍ମସଂଜ୍ଞାନ, ସମଞ୍ଜନ, କଳ୍ପନା, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷୀକରଣ। ସମଞ୍ଜନ, ଏକୋମୋଡେସନ୍। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁଟି ସେଫାଲୋକୋଡ଼ାଲ ବିକାଶ ଧାରାକୁ ସୂଚାଇଥାଏ? Which one refers to cephalocaudal development? From center to head, from head to toe, or center to periphery, all of the above. କେନ୍ଦ୍ରରୁ ମୂଳ ଆଡ଼କୁ, ମୁଣ୍ଡରୁ ଗୋଡ଼ ଆଡ଼କୁ, କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ସେଫାଲୋକୋଡ଼ାଲ ମିନ୍ସ ସେଣ୍ଟର ଟୁ ପେରିଫେରି, ଫ୍ରମ୍ ସେଣ୍ଟର ଟୁ ପେରିଫେରି, କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ। ନେକ୍ସଟ, मेधावी शिक्षार्थी को चिन्हिबा पाई केउं पद्धति उपयोगी अटे? Which method is suitable to identify the gifted learners? Intelligence test, teachers observation, achievement test, all of the above. बुद्धि परीक्षण, शिक्षकों पर्यवेक्षण, कृति परीक्षण, उपरोक्त समस्त। जड़े मेधावी छात्रों को किभली चिन्हट करा जाय परिबो? उपरोक्त समस्त परीक्षण द्वारा। नेक्स्ट, पर्यवेक्षण शिक्षण प्रवर्तक किए थिले? हु वाज द प्रोपाउंडर ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग? गेट्स, बांदुरा, स्किनर, केवलिन। गेट्स, बांदुरा, स्किनर, केवलिन। स्किनर। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जनक होउछंती बांदुरा। और बीएफ स्किनर होउछंती कंप्यूटर एडेड ऑपरेंट कंडीशनिंग, बिहेवियरिज्म कॉन्सेप्ट, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशन, यह होउछंती बीएफ स्किनर। नेक्स्ट, क्यों विधिटी बुद्धि और विकास संपर्कित नुहे? निरंतर विधि, सहचर्य विधि, एकीकरण विधि, प्रभेदीकरण विधि। Which principle is not associated with growth and development? Principle of continuity, principle of
contiguity, principle of integration, principle of segregation, principle of contiguity, सहचर्य विधि। नेक्स्ट, केउटी स्वतंत्र शिक्षार विशेषत्व नुहे, व्हिच इज नॉट ए फीचर ऑफ स्पेशल एजुकेशन। निर्दिष्ट भिन्नक्षम पिलांक निमित्त स्वतंत्र विद्यालय, स्पेशल स्कूल फॉर स्पेसिफिक डिजेबल्ड लर्नर्स। निर्दिष्ट भिन्नक्षम पिलांक शिक्षादान निमित्त स्वतंत्र प्रशिक्षक, स्पेशल एजुकेटर फॉर टीचिंग डिजेबल्ड लर्नर्स। प्रत्येक श्रेणी रे अति कम 20 जन शिक्षार्थी रहिबा आवश्यक। इच क्लास शुड कंसिस्ट ऑफ एटलिस्ट 20 लर्नर्स। शिक्षार्थी मानक पई धंदामूलक तालीमर व्यवस्था, प्रोविजन फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर सच लर्नर्स। ऑप्शन सी, प्रत्येक श्रेणी रे अति कम 20 जन शिक्षार्थी रहिबा आवश्यक। इच क्लास शुड कंसिस्ट ऑफ एटलिस्ट 20 लर्नर्स। नेक्स्ट, केउटी अभिज्ञान प्रकार प्रश्न नुहे, व्हिच इज नॉट ए रिकॉग्निशन टाइप टेस्ट। सत्यासत्य, वाक्यपूर्ति, पदमेलन, बहु विकल्प, ट्रू फॉल्स, सेंटेंस कंप्लीशन, मैचिंग, मल्टीपल चॉइस। व्हिच इज नॉट ए रिकॉग्नाइजेशन टाइप टेस्ट। केउटी अभिज्ञान प्रकार प्रश्न नुहे, वाक्यपूर्ति, सेंटेंस कंप्लीशन। तो यह थिला सीडीपी रो केते गुडी एमसीक्यू क्वेश्चन। थैंक यू।